आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय किस एवं प्रतिष्ठान प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंतଙ୍କ विरोधରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ। କିସ୍ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶର ମାର୍ଗ। ଅପପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା କିସ୍ର 40,000 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ପଡୁଛି ଯାହାକୁ ସବୁଠି ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରତିବାଦ ଧ୍ୱନି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋଲକାତାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି। आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय किस एवं तार प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत को नहीं ओडिशार एक निर्दिष्ट गणमाध्यम व्यतिक्रमी प्रचार करुछि। आमे जानती एक अपमृत्यु एई विश्वविद्यालय रे घटिछि एवं एई विषय रे अनुध्यान चालुछि एवं आईन तार निजस्व पथरे जाउछि। किंतु जेउ भाबे सेटारे अपप्रचार चालिछि एवं डॉक्टर सामंत को निंदा करिवा पई जेउ भाबे चेष्टा चालिछि तार ध्वनि पश्चिमबंग में प्रतिध्वनित होउछि। पश्चिमबंग में बुद्धिजीवी विभिन्न भाषाभाषी अछंती एवं सेमाने डॉक्टर सामंत कार्यकलाप नहीं जानती एवं किस किपरि साधारण आदिवासी जनजातिर संतान मानकु शिक्षार मूल स्रोत रे आनिया पई चेष्टा करछि ता मध्य जानती। किंतु एभली घटना को कार्यत सेमाने निंदा करती। आम निकट रे उपस्थित अछंती पश्चिमबंगर बुद्धिजीवी डॉक्टर साहित्यिक प्रशासक आमे पचारिबा सेमान कोन कहती सर कोन कहती आपण देखंतु ना थिबा लोक ही तो बदनाम होती से भितर आम अच्युत सामंत जी ओडिशार जड़े नामचीन लोक आ बदनाम करने विरोधी सब निश्चय प्रयास करेंगे। यहाँ गोटे स्वाभाविक कथा जेलसी बिल गोटे वार्ड अच्छी जो मानक सब जो मैंने चाहती नहीं से निश्चय बदनाम करेंगे और से बदनाम आज ये होती से शिकार होती मु तो कहबी किंतु यहाँ बदनाम नुहे सी पुणी आउ थे चर्चार आसुँच से लोक को आमर गण आ गणमाध्यम समस्ते जानते किंतु जो लोकटा ये करुच्ची कि जो मैंने कर अतिशीघ्र से बदनाम हो डिफेमिंग अ पर्सन हु इज ऑलरेडी हैव 70 डॉक्टरेट डिग्रीज फ्रॉम around the world, all the universities. It's not only bad, I strictly condemn it. I really condemn it on all the West Bengalis. It's a very, very bad practice, maligning a person of his stature, Dr. Achyut Samanta. I really condemn it, and I have nothing other to say that good sense to prevail faster. And she think to normalize very, very fast. পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 70টা ডক্টরেট যিনি পেয়েছেন এবং সেটা পেয়েছেন সমাজ সেবার জন্য, শিক্ষার প্রসারের জন্য, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে তুলে আনার জন্য। এবং যে ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটেছে তারা কিন্তু কেউ বাপের পয়সা খরচ করে পড়ছে না, তাদেরকে বিনে পয়সায় ওখানে পড়ানো হয়, কারণ তারা অতি দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছে। এরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে চালু রয়েছে সেখানে এরকম একটা অপরাধকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না, বরঞ্চ আইন আদালত তার নিজস্ব প্রসেস নিক। এবং এরকম ঘটনা আমাদের রাজ্য প্রচুর হয়েছে। তাଙ୍କୁ ଏବେ ବଦନାମୀ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ବଦନାମୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଇଏ କିଛି ଦିନ ରହିବ, ଏମିତି ଚାଲିବ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଥିଲେ କି ଏବେ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଯେ ବି ଯାହା କହୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ସେ ଜୟ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଆର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ। ମିଡିଆ ଆଉ ନିଜର ଟିଆରପି ନେବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଏ। କେତେ ସମସ୍ୟା ଏଠି ଡେଲି ଲୋକ ଉପାସରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଠି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧହୁଏ କଲିକତାରେ ଯେତିକି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଜିବା ଅସମ୍ଭବ। से लाइब्रेरी ना अच्छी पढ़ार व्यवस्था ना अच्छी बहीर सुरक्षा वर्तमान से गुड़े सब माने नष्ट हबार अवस्था रे सरकार किछि दिन पूर्व गोटे निश्चय नहीं राज्यर गोटे विशाल बड़ लाइब्रेरी करेंगे किंतु जो गुड़िक अच्छी से गुड़िक संरक्षण किछि नहले से बही गुड़िक जदि नहीं जाती सेठी गोटे सुरक्षा रहिबो। कलिकतार वार्ता को केवल कलिंग टीवी माध्यम भी प्रचार एटा गोटे अच्युत सामंतर निस्वार्थपर सेवा ओडिशावासी कहले अत्युक्त हम ना। डॉक्टर सामंत को बदनाम करने चेष्टा करछंती निश्चित से माने यही युद्ध रे जय हेबे एवं किस रे जो घटना घटी तार यथायथ तदंत हेउ एवं आईन तार निजस्व पथरे जाऊ जहाद्वारा डॉक्टर सामंत जो शिक्षार्थी मानक हाथ में बंदूक थिला बारूद थिला आज तांको हाथ में से कंप्यूटर जोगाई तेणु यही धारा जेपरि अब्याहत रहू एवं तांको उद्देश्य सफल हेउ एवं पश्चिमबंगर बुद्धिजीवी मानकर वक्तव्य थिला। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर प्रमोद महांती कलिंग टीवी।